Hello friends, in this video we will discuss procedure text. So procedure text is text that contains step to do something. For clarity, let's just go straight to the following explanation. Procedure text is a text which aims to inform the readers about the step to do something. Usually this text begins how to, for example, how to operate or how to make. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, prosedur teks adalah salah satu jenis teks yang berfungsi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang langkah-langkah melakukan sesuatu. The purpose of procedure text is to show how something is made, used, or done through a sequence of steps. Tujuan teks prosedur ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dibuat, dilakukan, atau digunakan dengan langkah-langkah yang jelas dan berurutan. Language feature atau ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. To recognize procedure text, we need to know its characteristic as if we were meeting someone for the first time. Here are some linguistic features of the procedure text. Untuk mengenali prosedur teks, kita perlu mengetahui ciri-cirinya. Seperti halnya jika kita bertemu seseorang pertama kali. Berikut beberapa ciri kebahasaan dari prosedur teks. This text discusses facts about making or using something, so we need to use the simple present tense. Teks ini membahas fakta mengenai pembuatan atau penggunaan sesuatu, sehingga kita perlu menggunakan simple present tense. Since we need to explain some steps, we must use imperative sentence. Example sentence in procedure text are at least 5 unions. Get some yes and pen. The most important things, my friend, the common sentence must begin with a verb. Example are mix, stir, boil, eat, turn on, get, and so on. Karena kita perlu menjelaskan beberapa step, kita harus menggunakan kalimat perintah atau imperative tense. Contoh kalimat dalam teks prosedur adalah menambahkan 5 bawang, mendapatkan beberapa ragi dan wajan. Yang terpenting sobat, kalimat perintah harus diawali dengan kata kerja atau verb. Contohnya adalah mencampur, mengadu, merebus, menambah, menghidupkan, mendapatkan, dan sebagainya. In procedure text, we want to explain the step of making. Using there are times when we need to connect one sentence with another sentence. Therefore, we need connection word. For example, first, second, after that, then, finally, last, on, and so on. Dalam prosedur teks, ketika kita ingin menjelaskan langkah-langkah pembuatan atau penggunaan, ada kalanya kita perlu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Maka dari itu, kita perlu kata penghubung atau konektif. Contohnya, pertama, kedua, setelah itu, lalu, akhirnya, terakhir, dan sebagainya. To give an adverb of time or duration or of manufacture in a text procedure, we need to use an adverb. Example are in 5 minutes, for an hour, and so on. In addition, we can also use adverb of manner. For example, slowly, fastly, rapidly, powerfully. Untuk memberikan keterangan waktu atau durasi pembuatan dalam teks prosedur, kita perlu menggunakan kata keterangan atau adverb. Contohnya adalah dalam 5 menit, selama 1 jam, dan seterusnya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan keterangan cara atau adverb of manner. Contohnya lambat, cepat, kuat, dan lain-lain. After knowing the outline or writing a procedure text, come beyond body. Let's continue learning together. How to read a procedure text. In my procedure text, it is important to know what the generic structure is. Generic structure for a procedure text consists of goal or goals, ingredients or materials, and step or methods.
Setelah mengetahui garis besar penulisan prosedur teks, yuk sobat, kita lanjut belajar bersama bagian menulis sebuah prosedur teks. Dalam membuat prosedur teks, penting untuk mengetahui apa saja generik strukturnya. Generik struktur suatu prosedur teks terdiri dari aim atau goal, ingredients atau materials, serta steps atau metode. Aim or goal. Will the first part in writing. Procedure text is aim or goal which means goal. Usually, this purpose lists in title in detail the purpose or the text. Tujuan atau saran. Nah, di bagian yang pertama dalam menulis teks prosedur adalah tujuan atau saran, yang berarti tujuan biasanya. Nah, tujuan ini terletak pada judul yang menunjukkan tujuan dibaca teks tersebut. How to make scrambled eggs. Ingredients: 2 eggs, milk, 1 teaspoon of butter, a pinch of salt and water. Cara membuat orak-arik telur. Bahan-bahan: 2 telur, susu, 1 sendok teh mentega, sedikit garam dan air. Step 1. First, chop the eggs into a small bowl and add a pinch of salt and pepper. Mix until all is blended. 2. In a frying pan, add butter and let it melt. Langkah kedua, dalam wajan tambahkan mentega dan biarkan meleleh. 3. Pour in the eggs and milk and wait for around 20 seconds. Do not stir it. Langkah ketiga, tuangkan telur dan susu. Tunggu sekitar 20 detik. Jangan diaduk. Step. After that, fold the eggs to the center and stir it with a spatula. Langkah keempat, setelah itu lipat telur ke tangan dan aduk dengan spatula. 5 step. Repeat the previous step until the eggs are mostly cooked. Langkah kelima, ulangi langkah sebelumnya sampai semua telur hampir matang. Step. Remove the eggs from the head and continue to fold and stir the eggs for around a minute. Langkah keenam, angkat telur dari api, terus lipat dan aduk telur selama sekitar 1 menit. Last step. Let's lift the eggs and put them on a serving plate. Your scrambled eggs are ready. Langkah terakhir, angkat telur dan taruh di piring saji. Telur orak-arik Anda sudah siap. So, that was the discussion about procedure text, linguistic feature of procedure text, structure of procedure text, and the purpose of procedure text. So many videos from you. See you again. Bye bye.